bedereng laki lebur karing bini pote sambian seceleng tikel tak usah pah epo glowing pah tegay dempul muana pote keng leer da celeng mbah eko cak bi boger mun laila nyapsap tak kira bula sengabes glowing mun muana kin sayang kir-kir sokona siapa Allah aja enggak juang kita oleh satu hari aku tak ngupload status kipas-kipas mencari angin duduk di kursi lampunya terang cepat-cepat siapa yang kepingin mumpung aku janda pirang nah saya kopak aja nah ya berarti pelaku aja oke torai bian pokong mun selake mati pas bini akang blingkang ngering cereng nyepit kalampi aku lupuk Alex aliar aurjit meledak bumah jo sampo tak gelem lagi boleh sampo roking rebi di roh tur kadang kesema ke epen tegon pak kalian po tak ndek ya selake mati karo keng bung rembung ro ya tak nangis aja dengan selake mati keng lo ablingkang karo keng tak nyangkan sakit apa bu cak tak ikiding bertas sakit laki nami romomatik lagi laku lo sakit le cak malam lagi odi le mak aduh siapa kan si mati ki laku kan malam lagi odi udah torot kan motor abu pada pikiran tak kok bah terbalik budian kak pulang saya acara gue masuk surga dada saya susah tak kok bah terbalik tak kok bah kuliah saya masuk neraka pas sampean saya hadir satu jauh masuk surga siapa amin je pantok tok je dek kok kuliah masuk neraka sampean ke surga amin ya kok tekan kok ipa foto ni tibian ya Habib Salim pecat situng ni bib oh ya pokong pecat hah putrana tak langkong bib pengguan cek kelakal tok buka kelakal oh bib pecat bib ni ke bib pecat bib deki mulai ni kan jadi kisah bib mobil lempian pengebut pah unta laki bener sakre bib sialan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, utamaipun Habibana wa Sayyidana Hadratul Habib Abdullah bin Tahir Al-Khirit, Habibana wa Sayyidana Hadratul Habib Umar bin Tahir Al-Khirit, Habibana wa Sayyidana Hadratul Habib Abdurrahman bin Abdul Hamid Barakbah, Habibana wa Sayyidana Hadratul Habib Abdurrahman Al-Khirit, Habibana wa Sayyidana Hadratul Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, dan setuju para habaib nuun sapora dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning beten kaula, namun dek setuju jajaran para habaib sehadir
meskipun betul kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Sahibud da'wah wa sahibul manzil, habibana wa sayyidana hadratal habib agil al khairid, beserta seluruh jajaran majelis keluarga, tor seteja tokoh masyarakat, utama ipon ajunan Bapak Lutfi selaku kepala desa Ampunten Tengah. Saya kesempatan mangken hadir kak di tempat tercukan tak kalib jamiah solawat Ahbabul Mustafa, ben seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, dek seteja ajunan peten kaula amul ja'aki, ben peten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja saya hadir emul ja'aki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan siang mangken kesokani apolong alengki asareng apangki dalam keadaan sehat, lebih-lebih apolong kaula ajunan ala kotaat semoga kaula benajunan tak cuma apolong etunya, tapi sampai ke akhirat kaula benajunan pakun epapolong sareng Allah dalam keadaan kenging ridha dari ajunan Allah. Amin Allahumma. Salawat dan salam ngereng atoraki da ajunan semul Gusti Kanjeng Nabi, kalaban salawat dan salam kak dinto samu keetetilan jalan dan perantara kaula ben ajunan sehadir kesempatan siang mangken epekta bi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat kak dinto para rabu kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapanas sa apoy neraka manter sakak dinto bedena. Amin. Karena lakar fungsi dari syafaat nika cepon ulama beda dua. Sepertama orang seoleh syafaat make tusana benya tusana tak esaporah kotu na masuk dek ke neraka gara-gara oleh syafaat tak Gusti Kanjeng Nabi burung saya masuk neraka tak teti saya masuk neraka langsung esabe ke swarga manter tepak kaula ajunan sateja. Amin Allahumma. Nomor dua kalaban syafaat kak dinto kaula ben ajunan otabak saya asaos seampun beda edalum neraka na Allah ampun masuk ke neraka, tapi gara-gara oleh syafaat yang kes dari neraka yang kak dari neraka pah esabe dek ke swarga. Semoga kaula benajunan termasuk ada kegolongan ben kelompok saya tak nyeting sama sekali dekkah neraka na Gusti Allah. Amin. Mantersung langsung masuk dek ke swarga na ipon Allah. Amin. Amin Allahumma. Para rabu makana badana maulid kak dinto merupakan salah satu usaha kaula ajunan untuk mapadeng pungana ate atas lahir Gusti Kanjeng Nabi. Secaipun ulama salah situnga al-Imam Jalaluddin As-Suyuti adabu kalaban punga dek kalahir Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan pasteh bingkengan pasalamet pasteh eki babi Nabi Muhammad kalaban syafaat pasteh kaula ben ajunan istimewa palain ajunan ipon Allah muga manter sakak dinto bedana. Amin Allahumma. Tapi syafaat nika aja ipon ulama tak ning punten kaula ben ajunan kotu seteh kotu abalih dalam keadaan Islam. Jadi makilah amolotan belung polo kalih king mun mate nama te kafir para rabu percuma kaula ben ajunan tak kira ibektah bi Nabi Muhammad kalaban syafaat mangkana anyuon ka Allah sateja saya hadir kaula ben ajunan samu keeh abali ke Allah dalam keadaan asanguh iman Islam. Amin. Sehingga kalaban asanguh iman Islam
cek kobeter kau leben ajunan pasti masuk dek ke surga Allah, pasti selamat di akhirat. Anyu on samo ke tak sete kecuali asangu tebuan la ilaha illallah. Amin Allahumma. Mantar tak sete kau leben ajunan kecuali asangu kalimah la ilaha illallah. Amin. Makana kau leben ajunan ketika zikir la ilaha illallah nika ia wali kalaban tabu kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. La ilaha illallah nika para rabu kalimatu haqqin tung situng debu sebener tak mungkin kelero nika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat-kalimat selain bisa saja kelero para rabu ekin abangki. Ketika beda kabar selain beda informasi beri malam beda lentu bersih tepan lentu kan toh akuli kaya reng napa akuli ke atas lentu lekuna benajunan seoleh kabar lentu nih kak ini bisa saja lakar lentu ongku atau bebunten bisa kelero bisa lopot para rabu. Tapi kalimat la ilaha illallah tak ada pangeran kecuali Allah ini pasti tepat. Ada kalimat selebih bener dan selebih tepat dari jawaban la ilaha illallah. Kalimat selain ni macam-macam bisa tepat bisa bener kelanun mun beda orang ngocak Khalil Yasin ni kakeni wahahahai ko mari kita ngaki bu mun beda sengocak Khalil Yasin ni kakeni ni kebeni kula segeni keng bulan kula penting akiban seraja karena kula ni mun penting akiban segeni an boleh kula seraja abangan engki mun bade sengocak Khalil Yasin ni ka celeng keng bulan penting akiban sepote kula mun penting akiban sepoton bendenan sehingga kalimatna basaos neka bisa bener bisa salah para rabu bisa bener bisa salah. Reng laki ngocak kareng bini le pokok itu jadi syarat tina do boleh karo kakile umpama kau adalah wanita tercantik sedunia iya cang saya ngocak je kenapa? Karena beda pepatah bukan cantik yang membuat cinta tapi cinta yang membuat cantik. Orang ini kamu lebur makin celeng polos hitam manis padahal poton mak teti hitam manis cinta bener. Jadi kalau cang si cinta tori si genteng, kalau cang si cinta tori seratin cang orang, enjo. Jadi kalimat lainnya ke aba-aba para rabu bisa tepat bisa bener. Keng kalimat la ilaha illallah saya rasa saus saya madepak saya rasa saus saya adebu pasti tepat tak kira kelero nih kah. Selain kalimat ini bisa salah, bener, bener. Makanya canggih burung ngabela ratin ini kan macam-macam. Ratin ini kan orang tak pada. Makanya sambian deti orang bini tak usah maksa selempo tak usah maksa deti langsing selangsing tak usah aja mau nafsu makan apa-apa reng laki ini kelibur ke reng bini macam-macam sambian sepanda tak usah apa meleh hak tinggi pah tu konit tengah jalan tikal sambian reng laki ini ke beda selebur ke reng bini panda beda selebur ke reng bini renjeng sambian sepote beda yang laki lebur karing bini pote sambian seceleng tikal tak usah apa epo glowing pah tegay dempul muana pote keng leer da celeng mbah eko cak bi boger mun laila nyapsap tak kira bula sengabes glowing mun muana kin sayang kir-kir sokona siapa aduh aja Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau la ilaha illallah ini kalimat yang hak kalimat saya tak tuman kelero saya rasa semua pak pasti bener sepenting ada buaki tak ada pangeran kecuali Allah ini pasti tepat pada rabu mantar kula benajunan alaiha nahya kalaban la ilaha illallah kula benajunan mantar epau dia kalaban gak dinto amin wa alaiha namut kalaban la ilaha illallah man termati abali dak Gusti Allah amin wa biha nub'atsu insyaallah
kalaban la ilaha illallah mantar baca ke boleh kalaban asangu kalimat kak dinto amin Allahumma amin Allahumma ben kak dinto kuncina swarga. Jadi ajunan seapal la ilaha illallah cek kubatir ajunan pasti masuk swarga karena miftahul jannah la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Berarti sampean ni kalau apal kepi ke kuncina swarga. Berarti sampean lah andi kepi kuncina swarga. Masa mun kuncina andi patak masuk ah. Ya tahu maki andi kuncina takok labeng sarulo itu mu. Henjak ku batir hulaku asareng para habaib. Di tengah-tengah kita ada jajaran para habaib para rabu. Amin. Ajunan cek ku batir akad teng dek ke para habaib ni kebingkengan. Amin. Dan kula akad teng lagi kemudian habaib ni ka efek tabi reng sepona efek tabi reng sepona efek tabi reng sepona efek tabi reng sepona sampai asampung dek ke Sidina Hasan bin Husain. Amin. Sidina Hasan bin Husain efek tabi Siti Fatimah Az-Zahra Siti Fatimah iki babi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ngak kula ben ajunan cek nyimpang dari ulama ben cek nyimpang dari habaib karena gak dinto sebekal ekat teng na etora abi kaula ajunan bingkengan. Amin Allahumma amin Allahumma. Siap pakuna sareng ulama ben para habaib siap napa tak siap asareng para ulama ben para habaib mantar kaula ben ajunan mulai dari dunya sampai ke akhirat pakun apolong ben para ulama ben para habaib. Amin. Ulama makin tak habib mulja para rabu. Ulama makin tak habib mulja. Habib makin tak andi ilmu mulja. Apa-apa mi sagak dintoh karena ada jalurnya masing-masing. Beda orang biasa ni kebeni habib keng andi ilmu. Ni mulja gara-gara ilmu nah. Mun beda orang biasa keng alim. Mun lebet ajunan esonat taki mancing. Apa-apa mi sonat mancing. Cepon ulama kiasan alal Quran kiasaki kalaban Al-Quran nang kitab Al-Baijuri itu buaki mun beda Al-Quran kau leban ajunan epakon hormat ben takdim epakon mancing kalaban beda Al-Quran maka mun beda orang alim kau leban ajunan mi epakon mancing cepon ulama kiasan alal Quran kiasaki ke Al-Quran karena ide dena orang alim ni ke beda Quran nah dia maki sampean pada kiya beda Quran nak kiya tapi kan mun gula ben sampean didik mun ulama ke samun ngimami kan lancung maca Quran gula ben sampean bajang maca inna aja kita keliru lekah bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna bentar deh masih ngan bentar garing mate jadi orang biasa beni habib keng mun andi ilmu mulja sebab ilmu nah nomor 2 para rabu habib tak andi ilmu nika mulja kalaban panabana mulja bin nasabi kalaban nasab para rabu karena nasab pak sampung da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkana ten gula mada pak iman gak diman kilanon habib ni kan apa boleh andi ilmu mun pas sampai habib ni ka andi ilmu para rabu ni ka atampe 2 mulja gara-gara ilmu nah mulja gara-gara nasab pak sampung da Gusti Kanjeng Nabi jelas bada habib kilanon tak langkong kilanon bada habib kila nika pakun mulja karena habib nika semulja beni marga ilmu tapi marga nasab jadi mun andi ilmu nika perkara lain nika mulja lain umpama beda habib kila nun nika pakun mulja hula benajunan pakun tak oleh abek cuba aki jelas mun beda orang alim para rabu pah kila ya ambu karena mun gila elang ilmu nah jelas karena si alim kan gara-gara ilmu nika keng mun para habaib
nikah semulja gara-gara nasa pak sampung dek Gusti Kanjeng Nabi pokong gula benajunan cek nyimpang dari dua saya asawas Quran di ilmu nikah mulja aki si nomor dua engak napa asawas mun Habib nikah tori mulja aki para rabu manter tetilan jalan gula benajunan epek tebingkengan asampung kalaban Gusti Kanjeng Nabi muka manter sagak dinto bedenah amin Allahumma keng ibali na boleh kotum mate kotu seteh asangoh la ilaha illallah artinya kudu mati asangu iman Islam mun tak abek iman ben Islam kula benajunan peke dari pasir asawas manter kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin manter odi kalaban la ilaha illallah manter mateh ngiba la ilaha illallah manter epace ke mahsyar asangu pakun la ilaha illallah amin Allahumma mangkana orang semaca ayat kursi ben mari abajang ni kejamin pasti masuk surga kan beda hadis hadis ini tingkatannya hadis hasan derajatnya hadis hasan yang meriwayatkan Imam An-Nasai Kanjeng Nabi dabu senikah man qara'ah ayatal kursi kulla duburis salah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut man qara'ah ayatal kursi pasera orang semaca ayat kursi kulla duburis sholah setiap lestari asolat sekalian orang ampunten tengah orang ampunten timur orang ampunten barat orang ampunten lauk orang ampunten dajah tasnya lemu nih dajah bahkan tasnya dajah nanti gitu sera orang maca ayat kursi pen mari abajeng sakalian maka orang ni kejabon Kanjeng Nabi lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut orang nikah senyeka masuk surga cuma mati artinya mun bade orang maca ayat kursi pen mari abajeng pasti masuk surga mun orang ni kalau masuk surga kengkulan ki odi jak saking mati langsung masuk surga gempang napa tak gempang gempang napa tak gempang siap napa tak siap ngamal lagi maca ayat kursi ben mari abajang siap napa tak siap coba macik gempang ngegelu swarga ni cek karo maca ayat kursi ben mari abajang lebih jamin swarga mak gempang gelu cek karo ayat kursi ku sampai semenit ayat kursi ni tahu mau lagu aki Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum pun gulu ban sampean ku kira aleng lemak langsung suara kecek karo ayat kursi nih kan nih yang pertama apa orang saya maca ayat kursi pen mari abajeng mi pasti masuk surga perhatikan nomor situng ayat kursi ini kada ada Allahu la ilaha illahu illallah Allahu la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu nikah pada ben kalimat la ilaha illallah cuman dengan ayat kursi muqaddimul jalalah lafaz Allah isabak yada Allahu la ilaha illahu nikah pada ben la ilaha illallah cuman dengan ayat kursi lafaz Allah na sabak ya coba bayangkan sampian semaca ayat kursi ben mari abajeng mi tak masuk surga karena sampian berarti saare semalam maca la ilaha illallah 5 kali se la ilaha illallah nikah para rabu nikah kuncina suar berarti orang semari abajeng maca ayat kursi ben mari abajeng maca ayat kursi berarti ajunan saare semalam muka lah benga swarga 5 kali masa saare semalam ibu ka 5 kali bah tak masuk adu kali leka ayat kursi tore saare semalam ibu ka 5 kali kak bah tak masuk kira-kira mau jadi ibu ka bu masuk ai pemulai kadanya cih mulai cih Cudin mulai. Cih. Singang pentong bener cih.
Tetapi orang semaca ayat kursi ni ke pasti swarga berada bumak pasti swarga. Saari sama lemuk ka la benga swarga lema ka. Apa? Mau buka 5 kali tak masuk ada mah. Cek muka sekalian bayi langsung masuk. Ke swarga, me bah 5 kali tak masuk bunuh jeberno. Pon, ibu lina boleh. Siap tak siap maca ayat kursi 5 kali sehari? Siap napa tak siap pun mari apa jeung maca ayat kursi. Situng. Tadi la ilaha illallah ni dibaca 5 kali oleh orang yang istiqomah maca ayat kursi pun mari apa jeung. Mangkana orang yang maca ayat kursi jamin pasti masuk surga. Situng. Orang yang maca ayat kursi pun mari apa jeung gak dinto pada Rabu sehari semalam mukak labang surga 5 kali. Nomor 2, apa mi pasti masuk surga orang yang maca ayat kursi pun mari apa jeung. Orang seven mari abajeng maca ayat kursi ni pasti masuk surga karena ajunan mun pen mari abajeng maca ayat kursi berarti ajunan andi amalan istiqomah. Oning istiqomah kak? Istiqomah ikatan suami takut istri di rumah. Nggak holi lihat sini ke muni Roma kulenten muni Roma lo takok pula. Kulit saya takut mau kantok, takut norok embian marin. Orang seistiqomah ni kasih melarat. Tore perhatikan, anakku ibadah ni kasih rak saus bisa kak? Semelarat ni kasih istiqomah. Atahajud, bu, siapa sih tak bisa? Bisa kapi ni kata hajud. Kayak saya atahajud depan malam sebenernya. Oke. Asadaka, siapa sih tak bisa sodako? Bisa kapi sodako. Kayak saya sodako benar seiman. Ngaji Al-Quran siapa sih tak tahu ngaji cok mending Madura ada saya tak tahu ngaji yang Madura ni kata ibadah tak timur oning ngaji keng si melarat si ngaji benar ngaji ni kemangkin si osom kalau mun pasaan itu ada urusan di masjid le baru mun pasaan ngaji ni kemarin oleh semakrak bah ngale kadang masjid ni dalam kente kanak-kanak kini si luar gedeng ben kopi ipa gemet benggalan mun amputan kula tak ngocap bulan saraan. Mulai ci. Oh di Belangan ki. Jadi kon Habib mana sih? Oh Habib Salim. Okey, nyon sebora Habib Salim kalau payah asman lagi pur. Oh ni ka nak buana Habib Salim. Untung bian nak buana Habib, tok bi kok kemudian nak buana Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi guna benajunan ala kenapa ibadah napa saus ni kada saya tak bisa guna benajunan saya melarat ke istiqomah para Rabu le sambian atahajud ben malam tak bisa ngaji benar tak bisa asodako benar tak bisa mi pola istiqomah ayat kursi ben mari abajeng mi pola ni kalau bisa istiqomah mun selain tak bisa istiqomah mi pola ayat kursi ben mari abajeng bisa istiqomah amin. Orang si bisa pun mari abajeng maca ayat kursi berarti istiqomah. Duhur mangken ayat kursi, duhur leku ayat kursi, duhur malam ayat kursi, duhur telo malam ayat kursi, duhur pak malam ayat kursi, duhur 5 malam ayat kursi. Asar mangken ayat kursi, asar leku ayat kursi, asar du malam. Nika berarti istiqomah. Orang si bisa istiqomah nika ijamin tak kira mati mun tak teke swarga na ipapadeng geluh. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina saungkuna orang banyak ampun tentengah qalu rabbuna Allah sepada ngucap pasar alladzina rabbuna tining pangeran kaula Allahu panika Allah thumma istaqamu pas istiqomah terus-terusan dalam alaqa ibadah kuah janji Allah orang si bisa istiqomah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu kapan mati ya budian maka kak dinto seentar beni coma tatangke seentar beni coma bele seentar beni coma anak seentar beni coma tretan malaikat di langit toron gepi arembung alengleng no kui orang se istiqomah ketika saya qailina fi udhunihil yumna indal muhtadar malaikat ngoca akoto eko pengkanan ketika sakaratul maut wacang malaikat alla takhafu 'alal mauti wa ma ba'dal maut
buk mbian mati ya buk mengken keng cek tako kamati cek tako kamarina mati cek tako mati ya sampian malaikat sigir negeri cek tako mbian mati ya mengken cek tako sampian ni kauring selamat ngalle ke kopeng kacerah wala tahzanu ala ma taraktumu kak sampean saya king cek kira pikiran ke saya tinggal ibu di tunya na sampean bekal ija gebi anang roma na sampean bekal ikenengi ibadah bi potrana bini na sampean bekal alake boleh mun laki na mati tak lagi ya boleh yuk wah tak ning beda mun dina ari pokong torai mun beda ring laki mati pasti bini akang blingkang nangis aring jering tak abid sa lagi ya boleh yuk torai mun lepan selaki mati pa blingkang kakak langsung dia rokok torai ubah nyonok ke rumah tu tak ninggalak pan yen tadi pah selap deh ibri aing sadar boleh acereng boleh kapan enggak juga kita oleh satu hari ku tak ngupload status kipas-kipas mencari angin duduk di kursi lampunya terang cepat-cepat siapa yang kepingin mumpung aku janda pirang nah saya kopak aja nah ya berarti pelaku aja oke torai bian pokong mun selake mati pasti bini akang blingkang ngaring cereng nyepit kalampi aku lupuk aleksar aliar aurjit meledak bumah jo demak kalampi depan kocan kan ayo buka sarung apa aja Allahumma sholli ala Muhammad sampo tak gelem lagi boleh sampo roking rebi di robu lor kadang kesema ke epen tegun pak kalian po tak ndek ya selake mati karo king rembung ro tak nangis sejak dengan selake mati king lo abling kang karo king tak nyangkan bende biasa sendiri bende kan gitu bayi juga pasar rojak japi du pereng ngarai kasangu nga sakit apa bu cok tak ikiding bertas sakit laki nami romatik lagi laku lo sakit le cok malam bagi odi le aduh siapa kan si mati laku kan malam lagi odi udah torot kan ini pemulihan kan Yui Allahumma sholli ala Muhammad innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu orang-orang seistiqomah orang-orang selesan ada bu Allah pas istiqomah maka ketika saya malaikat seentar para rabu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun pas papadeng swarga nah tak seteh kecuali swarga nah ekatela dalam keadaan sakaratul maut tertepak kaula ajunan orang ini kapan saya padeng napa swarga saya padeng napa neraka maka ada buna Allah wa antum hina idzin tandurun manusia ini kana sakaratul maut nika bekal ningalih para rabu napa swarga saya padeng napa neraka saya padeng orang-orang seistiqomah tak ipasete kecuali padeng swarga nah artinya pasti husnul khatimah mangkana orang saya maca ayat kursi orang-orang saya maca ayat kursi para rabu pasti selamat apa napa sebab orang-orang saya maca ayat kursi benar apa jeng pasti selamat apa napa karena ampun istiqomah jadi saya pertama orang saya maca ayat kursi benar apa jeng berarti sehari semalam muka lah bengas swarga berapa kali 5 kali. Si nomor 2 mi pasti selamat orang yang maca ayat kursi karena si nomor 2 orang yang maca ayat kursi pen mari abejeng berarti andi amalan istiqomah. Si nomor 3 ana apa mi ijamin selamat mi pasti selamat orang yang maca ayat kursi pen mari abejeng ana apa mi pasti selamat. Si nomor 3 karena mun orang ni maca ayat kursi berarti pejengan lo toman tobeng pejengan tak toman
bejeng tak toman to bengkan amalna ayat kursi lakar tapi ayat kursi ini ka ero baca samarina bejeng amalan na beni bejeng ayat kursi keng ayat kursi na ipakun baca samarina sehingga orang saya baca ayat kursi pasti abejeng pada Rabu iya mau bejeng sehari semalam 5 kali ya tepat sebut kanjeng Nabi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis shalah fa idza saluhat saluha sairu amali kulli wa idza fasadat fasada sairu amali kulli orang ampun tengah budian saya selamat dega saya orang-orang budian saya masuk ke akhirat pan ibuka buku na amalah bejeng ngangas teteh bejeng ngatak toman cecer bejeng ngatak toman luang insyaallah engak ring ampun tenek satu je insyaallah abejeng kapi amin abejeng kenapa tak abejeng sepenting lah abejeng kedua masalah urusan khosok tak khosok latihan sambil latihan makanya saya ngocak ni kalau khosok keng tore sambil latihan pokok acara na cepon Imam Ghazali mun abejeng ngen kangen maknana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ate ada bu iyyaka na'budu lesan ada bu iyyaka na'budu ate amaknai da ajunan tuan na'budu kaula nyembah wa iyyaka benda ajunan tuan nasta'in abdi na minta tolong ihdinas siratal mustaqim dan kula paringi jalan secek-cek seloros siratal ladzina an'amta alaihim jalan-jalan saya paringi nikmat bi ajunan ghairil maghdubi alaihim waladdallin bani orang-orang saya penduni bi ajunan ben-beni jalan orang-orang saya pada posang lesan adebu ati amaknain kak dinto para Rabu ekah khosok etung nomor 2 adep ka bebe mun abejeng nikah kak kanto ni kala ngadep ka pasojudan jadi cara nak abejeng ni kajian pun ulama ketika berdaya tas tinggal ngadep dek ke pasojudan ketika aruku ngadep dek ke koncong soko ni kah ketika atahiyat ni ngali dek ke pulempol ni kah jadi kula benajunan ni ngali ketika asojud cai pun ulama epakun ni ngali dek ke koncong ngelong jadi mbian kabebe beni sini ka abejeng cak dengan abejeng pahadep atas ya ada masjid pada bacaan nak jam tepke tuan duhur jam 11.20 asar jam 14 baca pakumat pamare apa jeng bahan dikucam sambian tor kadang tidak jemah imam malaki nati bi paha kaos dan kaos sedih budi pada bacaan semen gersi kokoh tak tertandingi belanja bulan ini dapat diskon 50% silakan hubungi 323 3232 pakumat saya baca kaos lakin aja makanya cepon kitab Fathul Mu'in makro abejeng nikah ngibah seagember ngibah kalampis seagember makro ngibah sajadah seagember makro abejeng ibu dinah bareng seagember nikah makro para Rabu jelas jadi mun abergember cek ngibah ke masjid nikah makro karena taswis alal musallin kak dinto agang guda ke orang seabejeng lain bilbi sambian buk mun kaos beda bacaan cek Quran kuy tekku bacaan geluh mana som-som bupati, som-som DPR, gubernur, presiden, jabah kurang kui, jadi dengan kui kaos, ya ada na beda gember calon DPR, ya tas beda bacaan nah, jangan lupa tanggal 14 Desember coblos di bawah ini. Kok jo pikiran negara jeng buk, jabah hahaha kok, tapi mon ngangku ya kalam pimpian monding relawan aja jangan kuya jalan mandeman jelas kau sebeda bacaan coblos di bawah ini deh iem bian bahaya coba jadi bejeng nika para Rabu nika latihan khosok nomor situng ngen kangen makna nah saya nomor 2 ningali ke bebe jadi jak jiman gak keman tapi jak repot makin gak jak makin ningali ke bebe jak sejauh dan aku pergi ya makin bah ibi tung 2 3 4 bangla bang Mekah saya ibi tong bulan ning belu ya kok hari ning belu oh arek sebab 2 hari berarti dia nak 4 dia nak cak apa jeng metong bangla bang Mekah bon jadi orang yang macam ayat kursi bi kanjeng Nabi jamin selamat lagi apa karena orang yang macam ayat kursi pun mari apa jeng berarti kak dinto maus la ilaha illallah sehari semalam 5 kali sementara la ilaha illallah kak dinto termasuk kuncina suar berarti orang yang macam ayat kursi pun mari apa jeng ini dalam sehari semalam muka la bengas warga 5 kali selamat nama tak selamat nomor 2 orang yang macam ayat kursi pun mari apa jeng
berarti orang nikah istiqomah. Orang si istiqomah nikah jamin husnul khotimah. Mangkana orang si maca ayat kursi ban mari abajeng pasti salah. Senomor telo mi pasti selamat orang si maca ayat kursi. Karena orang si maca ayat kursi ini kepada Rabu pasti abajeng amal nah lakar ayat kursi king ayat kursi nah epakun baca salah starena aba. Teti saya maca ayat kursi berarti abajeng gelu, berarti bajeng tak tuman tobeng. Pada neben sampean tar masake, sampean mun songkan periksa ke masake. Kapan pele manakan dokter mesen kasah. Jangan lupa obatnya diminum 3 kali sehari sesudah makan. Kan sedikit kan? Dokter tak nyuruh sampean ada ten karena sampean tak ndek ngakan mun nyuruh ada elabon. Jangan lupa makan 3 kali. Njak bimpiane kocak, njak kaki dok lat muring ngakan pae paking suruh ngakan 3 kali sehari. Tak kira gelem mun bi dokter suruh ada 3 kali sampean tak kira gelem. Dokter tak nyuruh ada nyuruh nguntal lepil. Cek kalau pai pila untal lagi 3 kali sehari. Nikah sama rina ada akhir sampean kapan nguntal lepil ada gelu. Teti mbian idilem sehari ada 3 kali mi ada nguntal epil iya mun sehari ngakan 3 kali mi kita ada epil lempo kak apa tangki lah tak usah beri ipil yang sakit nih kata usah beri ipil kan sehari ngakan 3 kali mun tak julu ya dokter benih nyoro ada karena mun pak jangan lupa sehari makan 3 kali kan buku ini kiri padang ring tanda ngakan suruh ngakan 3 kali muni masak ya kita ngakan kan beda impus seru heroma kau tuh ngakan 3 kali tapi dokter nih kawak ki ini obatnya 3 kali sehari ini diminum sebelum makan ini diminum sesudah makan apa pil jimi eseleki akika ngakan kepi itu nggak sebelum makan tuh nggak sama dia ngakan iya mak ngakan dia jelas akhir sampean sing nguntel pil ngalaki nase kena engkau nguntel pil aku ngakan sampean sing ngakan king terus nguntel pil alhamdulillah sehari ngakan 3 kali cek dengan pil aku tuh mari ngakan ya mun ngakan 3 kali napa boleh beda pil mak kita beri pil kor gelem ngakan 3 kali lempo amalna ayat kursi para buking ayat kursi nikah ipakun baca sama rina abojeng berarti saya ngamal laki sampean pasti abojeng 5 bekto iya mun abojeng 5 bekto sampean selamat napa tak selamat pakai tambah ayat kursi bujung selamatan masuk duka dia ke surga kan celetak kibik malaikat budian siap dapat tak siap ngamal lagi ayat kursi benar apa jeng kenapa kok selamat ada Allahu la ilaha illahu say Allahu la ilaha illahu persis kalaban bacaan la ilaha illallah cuman maka ada lafaz Allah neng ayat kursi para rabu makana anyu on Allah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin mantar kalimat la ilaha illallah ni kaseka sangwa odi la ilaha illallah ni kaseka sangwa mate qaul benajunan paceuk nang mahsar budian mantar pakkuna asangu la ilaha illallah amin Allahumma la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Satajana pakal mule de Allah abali pole tuang udah tada ipele ibadana ikabaile olle la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bumi ngulok saben areng tak korang sapolo kale manusia bena tengate tak burung sepekal mate la ilaha illallah la
ilaha illallah manusia siang malam tak ambu senabeng tunya kapan eto puentana tunyana ikala lainna la ilaha illallah illallah Muhammadur Rasulullah seika sangu amal bentusa seika lakoh ta'aromasa depak kakopur akare kasta abelia katunya tak bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cek kasep nyuon sapora pongnya belancar celana bila nyaba kan leera asapora tada kunana la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya rasa macam kalimat la ilaha illallah pas palanceng para rabu man qala la ilaha illallah wa maddaha pas palanceng hadamat arba'atu alafi dhanbin minal kabair maka pak ebu tu saraja ancor pak ebu tu saraja sapa rabbi Allah kalaben maus la ilaha illallah sekalian palanceng ketiki buruh mangkana biasa aki ngemben anak sambian la ilaha illallah senikah benih pas numpak kapal kan beda biasa lagi salah tak dikir numpak kapal jangan nengah tengah ego jangan ki yempel ciri numpak kapal numpak pereng jel kunjalan andi bekal cek ngabunga tengah le ikala orang oleh kenjaran man qala la ilaha illallah wa maddaha saya rasa ada la ilaha illallah wa maddaha bah palanceng hadamat arba'atu alafi dhanbin minal kabair pak ebu tusaraja pak ancor sapora sekalian amin amin Allahumma amin Allahumma ben semoga kau lebih najunan kalimat kak dinto saiki bemate serah setero sete asango la ilaha illallah maka kudu biasa aki mangkene ke maus la ilaha illallah karena jaipun ulama matan nas alama'as manusia ini bakal mati tergantung kebiasaan sehari-hari mun sampean terus ngaji Al-Quran mangkene kebiasa aki sekecek ngaji ser seterus asango la ilaha illallah biasa aki mangkene ke macah la ilaha illallah ben mari abojeng teka 33 di dalam sehari semalam mun tak bisa 11 mun tak bisa sekalian mun tak bisa ya tak usah macam tak bisa sekalian dek orang ini bakal mati tergantung kebiasaan sehari-hari coba yang punten nih katorai badan apa tada orang sebelum sete pas adikir geluh badan apa tada
Orang sebelum mati pah maus ayat Al-Quran geluh badan apa tak ada. Orang sebelum saya terkadang pah apesuan geluh badan apa tak ada. Matan nas ala ma'as, manusia ini tergantung kebiasaan sehari-hari. Tak usah mati orang ngecit benar bacang sak kebiasaan. Mun orang biasa zikir kapan ngecit apa Allah siapa nyebut betul dina huta Allah. Coba mun selalu bisa zikir patek kerembung nak kana aja apa keluar patek mun tak bisa zikir napa boleh mati napa bacang kebiasaan sehari-hari. Makanya nika beda tunging nika tunging kok tungat tu bareng tak genging belum tentu terjadi ongku bisa saja king cerita tak terjadi tapi makin tunging ini kecocok kalau benda guna ulama matan nas ala ma'as manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Lambok ini kepada orang lebur kalau lagu nama gizet man kak kaman saya ke lagu-lagu nama gizet anggur merah yang selalu memabukkan diriku entar ke timur anggur coklat penari lah tak buang budi anggur merah situng bektoh orang sibur lebur na lagu sebenarnya cuma lagu anggur merah ini mati ya para rabu ketika mati ya kita leken bi tantre tan ben bi lebeulana la ilaha illallah akeh tak gelem maju norok buntek ka la ilaha illallah akeh tak gelem ngocak kapan para mati ya pah ngocak si mati ni anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap pas mati bu asangu anggur. Oh ilmu kopur ku tak beda malaikat mungkar nakir para rabu. Periksaan di malaikat. Ya fulan, merabbuka. Siapa pangeran kakek? Nang tenang senyapit. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap belum seberapa. Itap wal malaikat junduar. Pahit terus lagi. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan pukulanmu membuat aku lesu darah. Tapur boleh bi mereka cuntuar pahit rezeki sungguh dirimu teganya oh pada diriku. nih kakeng tunging tungat tu bareng tak ke keng cocok ke guna ulama matan nas ala ma'as manusia ke bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Muntrongi la ilaha illallah pabiasa mangkana alaiha nahya kalaban la ilaha illallah kaulaban sampian odi wa alaiha namut kalaban la ilaha illallah kaulaban sampian mati wa biha nub'atsu insyaallah kalaban la ilaha illallah kaulaban ajunan ipacekeh. Amin. Lahir lambat sampian mari ayadenin bener berarti sampian lambat ketika lahir asal la ilaha illallah. Makanya sampean mun andi anak lahir kak tuli amba kapan lahir oi bahkan dia iya masak kik mia kuntilanak ki je kaki buk kan baku nangis kan tuli ada nih anak kula ketika rimbi pah bidan iki be ke dalam iya ada nabah tak ibeki ada ni dimin bu dekik tat kapan mari pandi mari kalampi ila ada ni cangkula tikal maki tak bersih aja menindra ka muslimatan tang anak je karena maklih saya masuk kada kalimat Allah mun keluan kejeding saya masuk kada canteng odol sikat sabun saya masuk kada ada ni keluh maklih kalimat la ilaha illallah masuk ka maklih masuk kada ketika anak bimpian ada ni tak usah lagu akik kak cek pak aja takut jebol kau penga Allahu Akbar ada gemet jadi mau ngadin nak kena gini tak usah lagu aki sini kan nih Allahu Akbar tak usah lagu pun pakai lagu aki hayya 'alas shalah abu japok tembu kikin anang lah tak usah palagu tak usah pakaja kotoin Allahu Akbar sini kan koto aki keng mun lo biasa adan latihan kak takutnya ladar sampean Allahu Akbar la ilaha illallah anang melak takbiran je pak ya alaiha nahya kalaban la ilaha illallah kulaban ajunan odi wa alaiha namut wa biha namut wa alaiha namut kalaban la ilaha illallah kulaban ajunan mate
mun badareng mati ya tuli koto lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Mun badareng mati ya koto pole ko pengah akati kila adan asyhadu an la ilaha illallah akati lahir koto asyhadu an la ilaha illallah ketika mati ya koto pole la ilaha illallah la ilaha illallah. Cek pun ulama ibul ipole cek jeka jenel kenreng mati ya ben cek cang kencang mak le engen kangen etorok bunte cek pekencang takut pas pas nikah la ilaha illallah la ilaha illallah aja langsung tahlilinya mana kak. Jadi rang mak le norok bunte mun la saya matian norok bunte ambuaki keng jaga cek tina aki tertapa akaula ajunan seteja ketika mati ya. Seterakhir wabiha nub'atsu insyaallah kapan ce kebingkengan kaula benajunan mahsyar man terpakkun ce kekalaban la ilaha illallah berada di bawah bendera biru kehijau-hijauan milik baginda Rasul yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah man terseka dinto bedana amin Allahumma kalaban maulid mangken kaula benajunan man ter husnul khatimah amin. Kalaban husnul khatimah mun la asangu la ilaha illallah cek obater yang ampun tentengah cek obater kaula benajunan bakal akad tengdek ke para habaib kaula benajunan bakal akad tengdek ke para ulama sehabib ban ulama ni bakal ngebe kaula ajunan depa dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keng situng syarat cek sampai mati kecuali asangu iman Islam kor mati asangu iman Islam akad teng ke ulama ban ke habaib satu jenis bakal masuk surga kabeh termasuk surga kabeh daripada selamat kapi keng matoro menempian budian selamat iki bi Habib Agil bi Habib Salim bi Habib Abdurrahman iki sampean bi Habib sampean masuk surga Khalid Yasin muntade Sariaki keluar matoro apa pada pikiran tak kok bah terbalik budian kak pulang saya acara mau masuk surga dada saya susah tak kok bah terbalik tak kok bah kule saya masuk neraka pas sampean sehadir satu jah masuk surga siapa amin je pantok-tok je dek kok kula masuk neraka dan ke surga amin ya kok tekan kok ipa ni tibian ya Habib Salim pecat situng ni bib kuper Habib oh ya pokong pecat hah putrana tak langkong bib pengguan cek kelakal tok-tok buka kelakal. Oh benih sepote dia sepecat. Oh bib pecat bib ni ke bib. Pecat bib. Dekik mole ni kan jadi kisah bib. Mobil lempian pengebut. Pah unta laki bener sakre bib. Sialan. Mi ke bela putrana habib buru mi kena. Gua mi lengeter. Ada melo kakung bengkong apa. Bib pecat ya nih ke bib dua aja pada pecat ke bib tak mantoman pon daripada selamat hadirin dan gula iman kak diman akhir makin ke pengajian dan gula macelan kerdus pengkalan ni kepada situng tisa ada masjid dah dan gula abangun masjid di tempat saya ada masjid ni kan ni ke beniti setan gula makanya dan gula setiap pengajian dan gula minta ubeng 2.000 saus sing ibe ubeng 2.000-an mun saya tak ngibe ubeng 2.000-an tak usah masang saya andi ubeng 1.000 atau 2.000 mun 5.000 tak usah pasang 10.000 tak usah masang minta aning 2.000 atau 1.000 saya andi ubeng 1.000 2.000 mari na gula macelan kerdus pasang sumpeng kaki ke masjid karena make 1.000 make 2.000 deki polong ben pengajian selain dadi banyak kia punten mun saya tak andi ubeng 2.000 1.000 tak usah masang saya andi 1.000 2.000 nyatore pasang ke kerdus mun obeng sampean obeng raja tak usah nyuona tuan saus nyuona tolong macelan neki neka untuk pembangunan masjid salah situng tisa Bengkalan deki napa sosok mun 5.000 sosok 10.000 sosok sallallahu ala Muhammad pola sayan bini tak kok sarung geger kak sallallahu ala
sallallahu alaihi. Mun 10.000 sosok belum ibu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alamu. Nyuk tolongi boleh mak lekas kemarin ki. Sallallahu. Plastik pada binaan di budih ban plastik sami tak napa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kaniat kebe saudara ko na beung sepon ajunan sampun seteh. Sallallahu ala Cendera jaga dimin buk, cendera jaga dimin nggih. Kerdus kita ada pak kina. Ya Habibi ya arusal khafi ya Habibi ya imamal sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu ala sallallahu sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu alaihi wasallam. Matur sekelangkong ajunan sabento majalah naki kardus ben matur sekelangkong ajunan sabento sabaring semoga titi sodako jadian ajunan kaniat kebe sodako naring sepona keluarga nah sampun seteh sehingga kak dinto deki tangkel 15 rasul nika nganam masjid nika kencernah insyaallah muabbad insyaallah langgeng insyaallah tak pegak sampai hari kiamat akhirnya ada ajudan senyumbang amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اختمنا بقول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا سرنا وصاروا من أهل القبور. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأنفذ علينا ببركاته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.